Wow! Sexy anak ko ah. Haba-haba hair ah. Nak, pasok ka na? Opo, ma. Oh, sige. Ma. Oh, Tingin baon. on. Ay. 500, pwede na siguro, no? 500? Dagdagan mo, ma. Dagan? Ano ba? Sige. Oops. Bakit? Ano nga ulit? Kapag tinanong si Mrs. Wow? Siyempre, sabihin ko maganda. Talaga? Oo, sobrang ganda. Talaga? Dali. Opo, sobrang ganda. Salamat, ma. Lakad na ako, ma. Sigurado ka? Ano ulit? Mrs. Wow? Mabait, masipag, mapagmahal, ganon. Ito na naman ako. Ha?